अथ पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः। गाङ्गुटादिभ्यो इणिङ्गित् विज इट् विभाषोर्णोः सारधातुकमपित् असंयोगालिट्कित् इन्धि भवतिभ्याञ्च मृडमृदगुधकुशक्लिशवदवसहत्वा रुदविदमुषग्रहि स्वपि पृच्छः संश्च इको झल् हलन्तार्च लिङ्सि चावात्मनेपदेषु उश्च वागमः हनासिच् यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थागोरिच्च नक्त्वा सेट् निष्ठाशींस्विदिमिदिक्ष्विदि दृशः मृषस्तितिक्षायाम् उदुपधाद्भावादिकर्मणो रण्यतरस्यां पूङहत्वा च नोपधा थपान्ताद्वा वंशलुञ्चरितश्च त्रिषि मृषि कृशेः काश्यपस्य रलोव्युपधाद्धलादेः संश्च ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः अचश्च उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः तस्यादित उदात्तमर्धरस्वम् एकश्रुतिदूरसम्बुद्धौ यज्जकर्मण्यजपन्यूखसामसु उच्चैस्तरां वा वषट्कारः विभाषा छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः देवब्रह्मणोरनुदात्तः स्वरिता संहितायामनुदात्तानाम् उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः अप्रिक्त एकाल् प्रत्ययः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः प्रथमा निर्दिष्टं समासोपसर्जनम् अप्रिक्त एकाल् प्रत्ययः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः प्रथमा निर्दिष्टं समासोपसर्जनम् एकविभक्ति चापूर्वनिपाते अर्धवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तद्धितसमासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य युक्तद्धितलुकि इद्गोण्याः लुपियुक्तवद् व्यक्तिवचने विशेषणानां चाजातेः तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् लुब्योगा प्रख्यानात् योग प्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् प्रधान प्रत्ययार्थ वचनमर्थस्यान्य प्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यं जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम् अस्मदोद्वयोश्च फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे छन्दसि पुनर्वस्वोर् एकवचनं विशाखयोश्च तुश्च पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यं स्वरूपाणामेक शेष एकविभक्तौ वृद्धो यूर तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः स्त्री पुंवच्च पुमान् स्त्रिय भ्रातृपुत्रौ स्वस्त्रिदुहितृभ्याम् नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्यां पिता मात्रा श्वशुरः श्वश्रव यदादीनि सर्वैर्नित्यं ग्राम्यपशुसङ्घेषु तरुणेषु स्त्री इति प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः। అర్థవదధాతురప్రత్యయః ప్రాతిపదికం నుండి తర్వాత చెప్పు. అర్థవదధాతురప్రత్యయః ప్రాతిపదికం తర్వాత చెప్పాలక్క. कृत्तद्धित समासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य लुप्तद्धितलोके इद्गोण्याः लुपयुक्त అర్థ చెప్పు. అర్థ వస్తుంది. ఇంకా స్త్రీ పుంవచ్చ నుండి చెప్పు. స్త్రీ పుంవచ్చ పుమాన్ స్త్రియ భ్రాతృపుత్రౌ స్వస్త్రదుహితృభ్యాం नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्यां पिता मात्रा श्वशुरः श्वश्रव पुमान् स्त्रिया या दीर्घं पुमान् स्त्रिया पिता मात्रा आ दीर्घ मात्रा
లింగ్ సిచావాత్మనే పదేషు తర్వాత లింగ్ సిచ వాత్మనే పదేషు ఉశ్చ వాగమః ఇంకా చెప్పక్క లేదు మృషస్థితిక్షాయాం తర్వాత ఉదుపదాత్ భావాది కర్మణోరన్యతస్య పుంగహత్వాచ చివరి సూత్రం ఏంటి గ్రామ్య పశు సంఘేషు తరుణేషు స్త్రీ దీర్ఘం స్త్రీ గ్రామ్య పశు సంఘేషు తరుణేషు స్త్రీ అస్మదో ద్వయోశ్చ తర్వాత ఫల్గుణి ప్రోష్ట పదానాంచ నక్షత్రే తర్వాత చెప్పు ఛందసి పునర్వస్వోరేకవచనం విశాఖయోశ్చ తిష్య పునర్వస్వోర్ నక్షత్రద్వంద్వే బహువచనస్య ద్వివచనం నిత్యం సరే ఓం శాంతి